الحمد لله رب العالمين يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما والعياذ بالله. أم بعرفوا كاتن كاولي مندون كعلى بركة الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافب لم مسد رب العالمين دافب كوكو تكيدو رب العالمين دافب كوكو ينبوباي عليه. الحمد لله رب العالمين تنوب عليه دافب لم مسد كما للي بدلفنا يفعل ما يشاء نفهم قد عليه أبوك يا الله تعالى يكمن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى تينغا كابو فما منا أي نجي على تينغا منا على كرتا مبوما كفا ما يكبوما وهم نقولو أمبي بولا نوي على كجوني كرنجنا ما تكليفو بمنو نوي آدم ديني جيني يسألون أولو دي بينيغا آدم دي بينيغا منا ينيغا منا إيمانيغا جينو بوچولا أمبي أو على فوكا تنوكا ولا يمنو كأو علي بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. وكو كشيريا كروكرويا على كلباندياك كشيريا كروكرويا على كركتشيدياك صلى الله عليه وآله وسلم على كشين مجيدي على كركا أنا على كرا سمو أنا جيون أنا ما هو ما تقولوا نفع تشينغا فوقتاسي القيامة سنة سلمة وكو أميون ويلك أنا على إنسان يما ويعبد دمني أو نبي أنجنا كقرآن آية دو تكمنا
kanyo hakili jigi o aya wala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin hakili jigi bi mu'minin nafa kada ka angani wati ko gelera fitna chara nga al-makhraju kitabullah boda ya alaka kitabu umana ko info ka tura kun ka chugo ni tara qur'ana fle ibe hakili siki yoro soro akuma na gele chugo ni qur'ana fle ijigi biski ali de kitabu ala yara majam لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه لقول فصل وما هو بالهزل كو سبب ما غير دي كيمبي يونغا على كما كوندو كو ساجا كما وتي قران كونو كلو كوندا كونو تلونغي كما وتا كونو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ala ko ne de ni gusmani kan jigi wa mba koloshi fuka tasid gu kulo mele kalima ma tsika dangare qur'ana na yelemani na keli sabuyi imana koro foi ka fochugo la isagula kuma okuma fika fa'ala kam gobla mambe ko wala ka jongi gu kulo ko kana tilangulo ya kabola فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا قرآن يلما تقول تقرأنا قفتنا من بيني ما تامن دو كلامه ويجمعين كقرآن آية تأويل نيني دعاء كقرأ فلسفية كقرأ ترو أكونكا بما نندجل في الليل ونا نزيد بكم في هنا وما كلام ma munu kuma dawla daw cika halifatiha kalan kanye kuma na neski mbulu kuna nye kalake ndakadi nnekadi pele abe arabu jamana na abe farafin jamana na abe tobu jamana na bana ebisi ne ya mu ka ke mi ulubi wuli ka ta kodo wode ya tu kabini salafut lela kabini ala jonyu man temenu ka damna alakira na ka sahaba wala fuka na sebima le shima langulo ya ka bo affrontement ma ni jama kulu fulani yonche mamunu ba yini kasla maya ka bayelema ka mo hakili nyami uyeru ka bunya yinu ka bien soro kama o mamunu be wuli ku bulu kele ka fo min photo fly ni o tede ni nedu ana mabbe o sura'u de besina o nyon zama sama de besina wala sa tien ka bangi mowi alama be garsige do kalala alama be garsige do donna o min flo o e kalamba ka baray o kuma korote ko ne de kalamba e ko ne bino kede kalamba o de o kene bino lakali e kuma famde ni bara nunu kalamba yo o barake an date dore riwaya ko wo ye kalakali be ka kuma nunu ku lame ni dusku ye ka ko itlu furay kada ka amfle wati mina ni make lameni kala barka mai ni make manyana mai kala ko te de kana ke kalambai ni make manyana mai ka ke kodonai ka ke jeti mine kelai ubi mwa ki bansra fe i kafir lama be safu iti nyeni janmete ka soro i chesri mbe ibe bulla unofe i ka nafulu bu nofe i farkulo bala i ka dimba bala i bulu fe be abe bu ka buluka nga ona tabe fo iti fie miye sebe kuma yi onge kadaka ni kalangela koni Qur'an datugu ko bla kaba kala kira ka hadisa datugu ko bla ka toke ni nyena ni mbeta ni ngerata ni miketa chugodi he na kerata abiketa chugodi arau
وأوهام وحكايات كبو إيريرو سلامات بارتك على كريم منو كريم على كوكو تاتالا كو أوتاي على من من دوادا أبو دلسي إما مكو رسول كوريدي كو تشيدي كوريدي تشيدي تافلا فوكوي من دون أدا بنو دفو نيا على كو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كوني تشيدي من دا ما يو منه ناكو أكا من دو يا توي من يطع الرسول فقد أطاع الله نيا تشيدي لبتو يا على دبتو أكوريدي على تشيدي دي وانا تشيدي فو nabi bide iba ya mbo Qur'an datuku ko bla kala ke ka hadiso datuku ko bla sallallahu alayhi wa alihi wasallam opana amena besa kono sutomo kanvola islamay ko naniye ni flat datuku kabla ibina fo vo kan flat datuku leto ma fo niye ni kono kuma do fo ka sharhude ka wala ni kuma fo chiko yi ka sigida bi min fa mun gando made ngane de ni ndatu ka Qur'an datu ko bla ima kuma kan daw kono ka alkira ka hadith datu ko bla sallallahu alayhi wa alihi wasallam katemeni kuma moyi wallahi ite foila fo kono sutomo kanvo fie ni vanyere ni tomo aslama yala wajulu bike wajuli nijmeye alako alkirako sallallahu alayhi wasallam bato bike bato nijmeye alako alkirako wal ma'alkirayn mbara sallallahu alayhi wasallam mana aya do fle ne da tafika jama akuma kono tafika cioro chaya nga anga aya nu laje alay mu fo kono maddam lana ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi ya أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى أؤمنوا لمن يرى أؤمنوا لمن يا مكانفو أؤمنوا يا على تشيتيا ni أني آمنوا بالله أي دعل الله وقريد أيا كلمة يك أسبي أكاك تشي aka duskun fara anneka ini fo mu'min wede ko o mun wali man yara ay liman yasaki o qurayd saddiq qawlak bi'amal ikma min fo achetiya ni bare liman ya baro de be liman ya kewale de be farkulo ka ketaw bola duskun ka keta wola no ye duskun ka duskuna siru ko pana ay da'ala la wa rasulihi akadda ala ka cidela qur'ana yin fo ko ma do ba fa ka ala na ka cide un faraka bonyona kulu de kafiri rere wa adama ay atika farani ga wati tika flanyefu ufana kuma na nokantu benyona anan no kan daw be ñoona ku ay da alala aka da alaka cidela muyato cide wo cide mana ci ala kira kelente da sallallahu alaihi wasallam ala e cide wo cide ci ibasuro aye ale dana yani o cide ka daw cide na abo flade noro ñoona mathalan mamunu be ni nu yo wele nu mi cide foloye nu dara ala ka alayla o beddan nu ka cidiyana o de adafay ibrahim alayhi salam ayem go wele anyinama
mun bi yini anno fetugo fe o kadda alala o kadda ibrahima ka cidiyana na ola fukana si musa alayhi salam an isa alayhi salam ulumina alikra kasu musa tlela ayinina yahudiya fe o kadda alala o kadda musa ka cidiyana isa no fe jama anyini mbulu fe kadda isa la isa ciru makmamina kafara alaka kadda isa ka cidiyana kafara alaka ala danaka وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم على فرنا من دون بيتي ابدا لك على يلا كدا لك ركتشي انا وقريتي مياتو افلات سيكتا كنيون ابني يرينيا ما تشيدو مغوتيا اهلنا ما تقولوا نفدو نا انتقرا على نو وتابو ابتو على نو ابن على بتو تشودي ابي على نو jombe mundo ala la fui jombe mundo ala fela la fui jombe mundo ala bato chukola fui opana chide min chirima odebena ala fela fo yesa e ma me ko chidera chide min chira amanduma nu ko oho andara ala la ngaye ko ngi sembwanze na ani etenyo yesraka ukafriera utsika ala soro chuko shila muna kadaka chide inde kumbla la sabina ala fela fuyi kada ala la naturellement kabini chide umachi ala kebe ka jombe ilhamu ula bal hal fayna ma bi tasbihuka ala alqur'ana wa sabati ali adamadin kafiru kaba ala ku daw makitabu ko kuma me ba donc ala be mi kaba kolo de la mi du kolo de la qur'ana yo sabati opana ala bi o tabo o ala min be na yibla ko ka ala ya bunya sigi amana kilim batuli ifradullah bil ibada ka ala kiliyana batuli ka ala felake akadu kolo koka atemi fe ko dabla opana chide inde bina au kala ulasa oda ta'ala ko munu ba fe ga chidewni ala faraka bonyona ko rude kafiri yere wi wa bete de mo mani yere bunya kokora adama de la ka sake dola munu mbana chidewna ka koro gode do munu mbana chidewna ka koro a ubeka dalu girima kunye ko e far kolotiki de komi aunjugo o kuma on seka tuge no fetika kan wa chide la alla nasro ni chidengo ni sebe kundo ala kuma meleka uchi ama apme fewore chi ama ga e te karsa de karsa yawa ambete mogo yawa ambete karla ka yawa e wayu bi jige ka kanto to ichugodi ala yesu kandi kanto to ichugodi ambe mate ala yawa o chideun lago shira ninde ka koro chideun sosora ninde ka koro ala de dun fa ma yaf'alu ma yasha fa'alu lima yurid ala bi fenge minga dai ko kadi ala ya cuguma ya kete de o de ato bara do be o de ka bon ka teme farkulu ka bara ka yujme disku ka bara ma chama nyine nani ngode ala ya ko ke cugumununa e mo do fa munga illi man yara nae ka jinae iman wara da kene kay ma da diskuna liman ya gele ya roflende o de gelera do maka gelera do ma fo alors min folo yesu salike min folo kafiria iblis alayhi la'natullah kafiria ma ko iblis atanyew ale de folo ya ala soso aya soso ni muye wargi ma kelo ne flem gawdabi illa man rahimallah ale re afela ala ya yamaru al istislamu li amri allah ale mo kede ale ko inchugo de laje ale ya laje adama de lalassa ni jon be sumi ala la ni na batulde abiye ne bla batulla ne lala ni nye o mena ni ma be fsa dave be fsa na la chugo de adala ka bo machermina ne dala ka bo mina o fanga ka bo ni ndai o pana muna bu fo ko ne ka suyudu ko yae muna
halakili folo jude bora muna ka meiri kono muna ala ba fone kanige subhana ala de korota mbo mamene fambe ko don ko fam da to halima do be nu e kalam façon do ke kata yoro jan ni ala ko nyef no mais comment ça c'est quelque chose non mais c'est impossible non c'est incroyable ala fait impossibilité ala la ala tigini ngamu yeni nge hey nyini ngali de ye waltay ita nyini ngal to la koy joni ye nyini ngai ka warla ma foni wajuli kala ya fi ko sharia ki ka jaga wal ma sharia ki ga gida ma gwanza membe de sori ka bitiki kono ka be nyini ngai ka bitiki la oye marakal fale ni damai sigile ka bitiki fale kuna i halala bangi jurutila maka jurutila joni sika na dado o nafulo tasrano ketgola hanni kera tieni kala la moni jala kiro jan konve uda bise ku dado ala ku bi balala o kagele ne no kera ibe adama de rek kamete men ngone tadu ne tay ndai nakadi tuko mbaketi ye etakadi tuko mi bakete o kuma yan jondai dugu kolo jondadu kaba kolo jondadu ambe joni nga blala ambe fiye mi zama ka bla o jondai ambe dumini minge o jondai ambe jimi mi jondadu ema e ko ni musiba nana ni sayan nana ala e jomu ntanu ko e jonui ni musiba ko yusoro kuba fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un idie kene shina ka fatuti afana allah min imso kene shina ka fatuti ikama ma min kanu bila komi fen kanu be shina ka tati wali de wolola abashna ka fatu ka dembleni daletoti wali kono yerebe sina kono mso shina ka fatuti wal makono ke ya do ni ko ya do madon te ko mun famu de nga koni nungera anga munge anga fo chena ni ngon manya hala ala kunga to koni konyo kon nga watike ala kunga to de kon nga shimi abafada na ni ma ala bunya don do rechega ite kesla me kafiru ngode foraka ko ma qadarullah haqqa qadrihi ala ni bunya minga kan wode ke ma ala de don ala de toye ko minga daya boke ati nyinga وله حكمة في كل شيء وانا يكوكو كي كوندو بالد على يرد يا رسول كاتا اندونيو نتا جون تسغا تويني كو كما فعل له كدا كتويني والتدي اتا مين غدي يبوكولا الايمان الخالص الاستسلام التام لله يبو دون ودي جو ka يحكلتك كو هي hal ni ala ya ambesla mela mam ne ka ambe do jani me kono amandonyo se bale ala di ataya ka koyi na ahina na kando aljina kono fa bi fadlihi wa mannihi wa karamihi o karana kaf samandiye na yeminya ngata fa bi adlihi la yusal amma yaf'alu wa hum yusalun ayta qur'ana fe bari qur'ana de fa men kuma kauna jon ka istislamu ke لأمر الله على كقوي لقضاء الله على كلا تكوي على ما نقب لا تكمنا جون تعرف على ما منادى ni okuba nunkera an yoro adama de yoro kama na gonko bawdo ko mununa be miri ka be magari ka be hinenna amena ala de jalaki ko ay ala jonun tanu ko konu yoro la ko munu ba fo inna lillahi on ya ala de tay wa inna ilayhi raji'un on be segito do kata alama wala kira mode kato sigara la ni demso e chibla kana ba kira ko chidema ta fwai kwa ka sabali aka baraji jigiya walillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ko ala e mindi wa ya tay na e mimino fara ya tay fudim so la ki insiste ko ala kira kana sallallahu alaihi wasallam so la kata kira e chide blama folo kaka sabali aka de baraji jigiya ko ni ala e mindi wa ala tay na e mimino wa tay fo kumbe ni kuma nuna ko ibino o kuma do menye fe alni mo mebbi
walma ina don sira fɛ ni ye maa kɛkun ye ni sɔmi ka jan ani kuma minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i n'olu mɛn sira fɛ i n'a faamu sɔrɔ i yɛrɛ ye ka d'a kan mɔgɔw ye ala jalaki daminɛ bi mɔgɔw ye ala juge daminɛ ok ko ni ala y'a kɛ tan o mankan n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ala y'a kɛ tan u b'a fɛ k'a fɔ ko n'a kɛra tan o kɔni kɔrɔ ye ko ala y'u tɔɲɔ i ye la ilaha illallah nastaghfirullah mimma sami'na nin kuma ninnu ala ka yafa an ma u mɛnna o fana ko a ye da ala la a ka da ala ka ciden la a ka da kitabu la a ye min jigin a ka ciden kan mɔgɔw bɛ an limaniyara walima ni fatuli kɛ ala ka limaniya di karisa a limaniyara ko ye a ma kasi heyi o kɔrɔ tɛ limaniya ye dɛ an ma limaniya faamu yan dɛ kunfinw ka limaniya ye jumɛn ye an fɛ yan ni saya kɛra ni maa ma kasi a ma ji hali ji kelen o ma y'a ɲɛna a ma kasi a ma ko limaniya bɛ kari la quoi limaniya t'a la a ni de ka gɛlɛn n'o tɛ ala kira kasira saya la kasi tɛ baasi ye a fɔra i kana kuma jugu de fɔ a fɔra i kana dangani de kɛ a fɔra i kana jazaw de kɛ n'o ye ka i pan k'i cun ka manamanakanw fɔ sariya y'o de bali nka a ma adamaden ka fujuna ka maa saya la ani ka kasi sariya t'i jalaki o la o ye hinɛ de ye n'a bɛ jɔn dusukun na n'o yɛrɛ tɛ maa min na o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye anw b'o o fɛn ninnu de tafsiru ni limaniya ye walima ka nafolo kasara karisa sɔrɔ hali n'i taara hali t'a dɔn a la tiɲɛ don sabali don a bɛ fɔ o ma ko sabali ka sabali ala ka latigɛ kan nka limaniya jɔsen wɔɔrɔ in a ka kan sa hey i donna madrasa la o i ma don madrasa la o fasalu ahla dik a ye gɛrɛ kalanbaw la a ka limaniya kalan na n'o tɛ ko gɛlɛyara dɛ ko tuma na limaniya jɔsen dɔw de fɔtɔ filɛ aya in na ala fɛ ko a ye da ala la aw minnu ka limaniyara a ye da ala la a ka da ala ka ci de la tafsirukɛla dɔ nana ni sababu nuzul dɔ ye nin na o ko yahudiya jamakulu dɔ delila ka limaniya u ye proposition dɔ kɛ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o ko an bɛ silamɛya i nana ni min an bɛ daw la tawrata min n'o b'an bolo n'i y'o sɔrɔ an bolo yan n'o ye musa ka kitabu ye an bɛ daw la ozeiru nana ni min an bɛ daw la nka tɔ sa ka na an wajibiya k'an ka daw la dɛ ani kerecɛnw tɛ bɛn n'a ya ka kɔrɔ kitabu tɔw k'i b'an diyagoya an ka da bɛɛ la kira ko kɛlɛ a ko a tɛ limaniya abada fo ne nana ni min ani kitabu o kitabu bɔra ala yɔrɔ a ka da o bɛɛ la k'o de kɔfɛ nin aya in jiginna ka ala kira ka o kuma ka a dili don ka kolo don a la k'a confirmer limaniya jɔsen dɔ tɛ ta ka dɔ to yen i komi silamɛya dɔ tɛ ta ka dɔ to yen i komi ala ka kuma dɔ tɛ ta ka dɔ to yen i komi maa tɛ ala ka cidenw woloma ka da dɔ la ka kafiriya dɔ ma kɛla jango maa min yɛrɛ b'a fɛ ka cidenw ni ala yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu nka n'o kɛra sa bɛɛ b'i yɛrɛ ye ni e yɛrɛ y'a miiri k'i bɛ se ka ala bato cogo min na i b'a bato ten ni e yɛrɛ y'a miiri ko min ka di ala ye e b'o kɛ i yɛrɛ ye ten ni cidenw sen bɔra a la dɔrɔn a bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ fawuda ye bon ala dun fɛn la maa si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ a bɛ cidenw de ci k'a fɔ an ye a kɛ tan a kana a kɛ tan cidenw b'o baara kɛ ni kumakan minnu ye o de ye kitabu min dir'u ma ye wahyu min jigin ka kitabu min dir'u ma ko tuma na a ye da ciden la wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi ani ala ye kitabu min jigin a ka ciden kan e ma ala kira delila k'a fɔ muslim nana ni riwaya in a ko a ma wuli maa si la nin man to in na kabini yahudiya la walima nasara la k'o ye ne muhamadu ko mɛn a ye n ka cidenya mɛn nka o kɔfɛ a ma sɔn ka tugu nɔfɛ a ma sɔn ka danna a ma sɔn ka limaniya na ko f'o tigi ka kɛ jahanɛmɛ den ye lahara f'olu de ka kɛ jahanɛmɛ sigibaw hadisa bɛ muslim kɔnɔ ala kira de ka kuma de sɔn ma a ko maa si tɛ ne ko mɛn nin man to in na ummatu da'wa ala kira ka kiraya kɔfɛ diɲɛ bɛɛ de ye ala kira manto ye ummatu da'wa wele da mantoya na o kɔrɔ ye o bɛɛ ala sɔrɔ sira t'o si bolo bilen ni ala kira nɔfɛ tugu tɛ wama arsalnak illa rahmatan lil alamin ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔkɛ nin ye tawabitu de ye nin ye fɛnw ye fɛn minnu ni
foko nyonya tet la me don bo ni nyonje ula ni turaka adama de kwa be ni kuma nunu fofo ka flan vla dula dron ti chife abe ke a fait min fo to te ko slama ya aha slama bulu faraw be fo nyongo femununa min dala de kadda qur'anana kadda alkira ka cidena qur'anan nasu de yo fo an islamé tiga ke noteo islamé tiga ke notede qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ay naba ala kon fe dura bit kunide no fe ala yo de do alkira da kwa ko def bani mi matugano dum sallallahu alayhi wasallam ko pana akadda kitabula min jigina cideka o qur'ana de koy ikadda qur'ana kono kuma bela istithna ta'ala de o an woni min sura nun famu ngani an wonda me aya bela ngani aya anu ma yini ka kulu ke aljina de bi qur'ana ko be jan me de ukanu kama tolérance kama التسامح التعايش المشعوب أنا التسامح شدون بالي من ناجي بومبي إسلامي بالتسامح من كاني كافريتي أكرت كيبا دوال جنا كنا نيدايد أكرت كيبا على كيا فا بروبوزا إنغالو كده أنغو فهم التوليرانس من نامبا كاني كافروتي كافري منو تانجلي la ba o fo panga ladrianu ci anti bewka ndu tonyo amba adamadiya demo nganu ci amba adamadiya hinemino kanu ci kafiri mununu tando yo tibbe anga utanga dine kele nanda fo ku bido aljine kono de nanda fo ku ka kafiri en kwani islamaya be kini de ani islamaya karamo ko islamaya ni kafiri be kili akai eka to te sa ato munu mbolo islamé de tien lu ko mo wele kana islamé ma ni agbe ko ngera kele mi mulo e ka tuti parce que na faté tay na blew islamé wajuli kala be munge e bolo islamé de tien sikatola ibi dina wara mo wele kana ma munu nte fuyi la bulu wele kana ma o de dariye ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أو ني على شالي بارتي بولتيكو بيني فوا abekele ne ka parti humaida mali parti bekele ni minga da ay dola parti politique ba fati est-ce que chrétien ora ba fati non est-ce que jifu ba fati non iye ma ko tani to bekele ko ni minga di dola askara batala wallahi askara batala notre islam wili dala be mo convaincu ayo de islam wili dala barka maula kabi kunu fobi ka mo convaincu ku son islam ni alakira ka kuma kan yi ni qur'an ayo yi ni don ba temene ngo kuma wi u kon na be flioro munu na kulu wala uye ngalo munu ntikembe ku choro islam ya kuna ka on ngalo fese ka bwaka gongo munu ndama ka ko bwaka mamunu ndo islamaya to bulanga ubeke ka kewale jugu ken islamaya to islamaya mubla mina ka jira jemala ko islamaya ta fota islamaya maninge islamaya manivwa ni mo nunu yeruka bare anya ye islamé barkama beba keti islamé karamo yuma beba keti je kono ngani ye miye ka chura ka dine kuna nuko islamaya ye dine jugu ye ayra fo oh nuko islamaya o de beninga ayra fo oh nuko islam ayra fo oh ekuma ebina mo wele kata mo mabbe eko fo sake hey wajuli kete dore ka mo wele kana islamaya makoy yete ite lafiya jira mo la ite war jira mo la ite foy kalama foy ambe lafiya ko nyedo farafina ambe war ko kalama farafina abanya kan la kunde jeya wallahi ala yo fo ayna kadi ali alay
Après diɲɛ yɛlɛma ka kɛ alijinɛ ye o se bɛ Ala ye a bɛ se ka sɔrɔ fɛrɛ bɛɛ ye a bɛ se ka bɛɛ si janya a bɛ se ka bɛɛ lafiya a bɛ se ka bɛɛ fiɲɛnaya ka diɲɛ kɛ 100% lafiya ye nka yan ye tɛmɛ sira de ye diinɛ de bɛ o fɔ diinɛ sira bɛ maa bila o de kan hakilila wɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ yan i ye lahara ɲini yɔrɔ de ye nka yan n tɛ yan yɛrɛ kama an b'a la k'o de ko ka bɔ mɔgɔw kunna bi k'a kɛ komi n'a fɔ an bɛ yan diɲɛ yɛrɛ de kama an k'an ka kafiri minnu wele ka bɔ kafiriya la an b'a la k'a fɔ olu ye ko k'u ka kafiriya kɛ k'a bɛɛ ye kelen maa minnu ye silamɛya bila ka tugu diinɛ wɛrɛw nɔfɛ maa minnu banna Alakira la ka tugu diinɛ wɛrɛw nɔfɛ u taara silamɛya fɔ k'a mangoya maa minnu ye kabini u m'a mɛn ka silamɛya f'u ye a ɲɛjugu kan silamɛ kalanbaa tɛ o ɲɛɲini fo a bɛ kɛ cogo di a dɔn faaqidu shay la yu'ti parce que diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi kuma dɔw la n'i ye diinɛ kalanna ye ne yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ dɔrɔn m'a fɔ kunfin dɛ m'a fɔ min tɛ a yɛrɛ kalama dɛ olu kɔni bɛ se ka wo ta i nɔfɛ ka tɛgɛrɛ f'i ye nka a bɛ fɔ maa minnu ma ko intellectuel maa minnu b'u kini ninnu ma dɔn maa minnu b'u yɛrɛ kalama dɔɔnin dɔrɔn o bɛ sin k'a faamu tiɲɛ na nin tɛ ko kalama o kumaw dɔ ye jumɛn ye maa minnu b'a essayer ka diɲɛ k'a jɔ silamɛya la bi ko silamɛya de ye faali diinɛ ye ka diɲɛ k'a jɔ silamɛya la ko silamɛya de ye damatɛmɛ diinɛ ye ka diɲɛ k'a jɔ silamɛya la ko silamɛw ni maa tɛ se ka balo ɲɔgɔn kan o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye o ye ne ye faama ye n ka tiɲɛ ye tiɲɛ ye n ka nkalon ye nkalon ye minnu diɲɛ mara bɛ minnu bolo bi u ka tiɲɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔw yɔrɔ u ka nkalon ye tiɲɛ ye mɔgɔw yɔrɔ media b'olu de bolo kunnafoni carin siraw b'olu de bolo kodɔnnaw dun bɛnn'a kan ko fɛn o fɛn n'i y'a fɔli ta ka segin hali ni tiɲɛ tɛ n'a fɔli tɛ dabila a laban a bɛ taasiru kɛ mɔgɔw la tɛ ko caman bɛ yen bi min b'a jukɔrɔ tubabuw yɛrɛ b'o dɔn n'u ye e yɛrɛ ye ka a doni da i ka diinɛ kɔnɔ u bɛ yɛlɛ i la de ko dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi wala ka u danbe ka taa silamɛya ma ni tubabu yɛrɛ y'a sigi ka e lajɛ e ye silamɛ karamɔgɔ ye walima e ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko e yɛrɛ ko ɔhɔ alhamdulilayi olu ye min ɲini o sɔrɔ la parce que u tun b'a fɛ ka a ye taa tariku kalan nka n tɛ silamɛya tariku gafew ma dɛ a ye taa tariku kalan k'a daminɛ an fa adama na fo ka na se bi ma n'i sera ka tariku gafe o gafe kalan a kalan ka adamaden yɛrɛ ka bɔrɔndɔ a bɛ fɔ min ma ko bɔrɔndɔli ka adamaden fa ka se maa miliyɔn bi hakɛ ma ka se maa ba yiri kama ni a su bɛ se bɛ tariku la a tɛ se ka lakale k'a lajɛ walahi ladi la ilaha ghayruhu silamɛya tɛ dɛ a ma kɛ nabi ɲuman kelen bolo tariku la o ye nabi ɲuman tɛmɛnenw ye an ka b'o la an ka na alakira la sallallahu alaihi wasallam o min nana ni silamɛya ye nabi ɲuman tɛmɛnen bɛɛ a bɛɛ ka taabolo ye silamɛya ye nka n'i ko silamɛya an k'a kɛ sa an bɛ min faamu bi alakira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam a ye taa tariku lajɛ adamaden bɔrɔndɔra sira minnu fɛ ka kɔrɔ ka adamaden fa komi sɛ ka adamaden fa komi kungo kɔnɔfɛnw a ye taa ni mɔgɔ dɔ sera ka na ni dalilu ye min b'a jira ko o kɛra silamɛw de y'o kɛ wallahi a tɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ hali silamɛw juguw ma sɛbɛn Hitler silamɛ de tun don wa première guerre mondiale silamɛw de y'a kɛ deuxième guerre mondiale silamɛw de y'a kɛ maa miliyɔn hakɛ fara jamana minnu na a ɲɛmɔgɔ tun ye silamɛw de ye diɲɛ jamana minnu colonisera k'u coloniser silamɛya ka jihadu la fatuhu de bɛ kɛ ni a ye silamɛya kɛlɛli dabila ka sira dayɛlɛ ka ban ni min silamɛya ka di min ye o ka don a la a banna kɛlɛ tɛ yen bilen a bɛ fɔ o ma ko futuhatu de kɛra fil islam nka a ma kana i daga don mɔgɔ da la
k'a ka jamana minɛ k'a mara k'a dugu jukɔrɔ fɛnw bɔ k'a n'a muso n'a denw kɛ jɔnw ye tariku kɔnɔ jɔnw y'a kɛ silamɛw de don wa b'a tila an bɛ ji de min an nu fɛ fo dɔrɔn kɔsa in na komisɛnni minnu daminɛna a bɛ fɔ ninnu ma ko komisɛnniw don tariku kɔnɔ komisɛnni minnu daminɛna n'o ye bɔnmudɔn yɛrɛla ninnu ni fɛnw a bɛɛ ye tubabu yɛrɛ ka ko labɛnnenw taara fɛn minnu wolo u yɛrɛ ka damatɛmɛ n'u ka ladiribaliya dugukolo kɔ kan an'u ka fasadu ɲini o taara wolo ko minnu na ka sɔrɔ ka n'o daga don silamɛya da la k'anw bɛna a fɔ k'an b'o doni da silamɛya t'a kungo ta non parce que o tɛ se ka sabati o dɔnni tɛ se ka sabati taa i bɛ maa 100 ta maa minnu ye bafa ni kilicɛ kɛ n'o ye ka ibada kɛ ka jamakulu bɔrɔndɔ taa lajɛ a ye sifuw ɲininka maa min ko k'a bɛ sifuw si latunu silamɛ kun don wa maa min y'i kale ko f'a ka sifu si latunu n'o nana laban k'ale yɛrɛ assassiné silamɛ de kun don wa ɔ munna ni jamakulu tɔw y'u ka ko kɛ olu ka diinɛ tɔgɔ tɛ fo la munna ni silamɛ dɔ ye kojugu kɛ o bɛ fɔ k'o ye silamɛya de nɔ ye an tɛ hakili sɔrɔ an bɛna silamɛya ka sɛbɛnniw de lajɛ an bɛna alakira yɛrɛ silamɛya baara cogo de lajɛ maa minnu bilala a nɔ na olu y'a baara cogo min an bɛna o de lajɛ n'an y'o lajɛ an b'a lajɛ ko minnu b'a la ka kɛ yali silamɛya de sira di ko k'u kɛ wa ko ni maa min yɛrɛ b'i yɛrɛ kalama hali dɔɔni ko minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ wallahi ala yɛrɛ de b'a dɔn min bɛ sen na kira ye hadisa dɔ de fɔ sallallahu alaihi wasallam la'alla kuma dɔw n'i y'o lajɛ i bɛ se ka faamu dɔɔni sɔrɔ kira y'o fɔ a ko ni akhiru zamani sera saya fali bɛ caya saya bɛ caya hadisa wɛrɛ bɛ yen ko a ɲɔgɔn fa yɛrɛ la ko min ye maa fa a t'a dɔn y'a fa kun jumɛn in na min yɛrɛ sara ko yɛrɛ t'a dɔn ale fara kun min na jolibɔn bɛ caya a mana kɛ kun o kun ye sa ne ko silamɛ kulu dɔ ka wuli ka bɛn silamɛ kulu wɛrɛw kan n'i y'o fɔlɔ de ye silamɛya tariku la fitinɛ ka wuli silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw ka to a la n'i y'o fɔlɔ ye silamɛya la ko an bɛ silamɛya kɛ kalo ye ni o ye wa kabini an fa adama man na ya o ma fɔ wa k'a fɔ ko adamaden cogoya ye nin ye wa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كبني أنفع آدم ذلك كما فولي آدم دي كان ينتبه ينفرا نو آدم دي تبيا نو يكنا جولي بونك دكولو كوكا كنا تشيني mais anw minnu ko k'anw ye silamɛw ye k'anw b'an disi gosi k'anw de y'a ɲɛmɔgɔw ye anw de b'a la ka silamɛya di kafiriw ma u k'a lagosi anw b'a la ka nin min fɔ n'o don n'i y'a ye tubabu bɛ silamɛya kan k'a kɛlɛ bi tubabu yɛrɛ ka jateminɛ na diinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka teli ka maa hakili minɛ bi ka tɛmɛ silamɛya kan u ka denmisɛnninw b'a la ka teliya ka don silamɛya la cogo min na o de kɛlen bɛ k'u kamana gan n'o kuma in na y'anw b'a la ka lagosi yan ko faali diinɛ don n'o don ni bɛɛ ta danbera ka t'i ka diinɛ ma min filɛ senna kerecɛnya de y'a fɔlɔ dɛ o kumana min ka fisa an ka diinɛw bɔ a la min ye min kɛ o doni ka da o kunna an ka diinɛw tɔgɔ bɔ a la ni min ye min kɛ o doni ka da o yɛrɛ kun an ka diinɛw kiiri ni u bɛ yamaru kɛ ni min ye diinɛ mun b'aw ka kitabu kɔnɔ aw ka kitabu ye mun fɔ diɲɛ silamɛya dɔnnibaa sɛbɛn jumɛn ye aw ye dɔnnibaa jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ k'a ko minnu filɛ ka kɛ faali sira fɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko o y'ale fɛla ye ko wa silamɛya ko k'a kan ka kɛ tan de dɔ ka na ni dɔ ka fatwa ye o la kɛ e bɛ baa minnu critiquer olu de ka baara na n'u ka fatwa ye amma ni kuma kɔrɔ de k'an k'a fɔ jihadu tɛ silamɛya kɔnɔ bilen walima an k'a fɔ hadu ninnu ye baribariya ye non foyi t'a to an k'o fɔ insha Allah ta'ala ala ka kiiri o tajrimuni o ye kufuru de ye ni ala ye kiiri tigɛ k'a kɛ cogo min na ni ala ye fɛn o fɛn kɛli daga dugukolo kɔ kan
iyo famu e mo famu e ni be jeno yete ni ma jeno e kafiri riba haram yalla unana fo ko kira qur'an ko riba haram yi jurudo malaka do daka unana fa al-kira sallallahu alaihi wasallam innama al-bay'u mithlu ar-riba ke bala kan laji ka bo fedo made e pourtant ani do imbe kelen ko aka kuma famba ibina ala ko de famuni yoroida ya ambe aya munna kana mi de kwani nta kelen de qaida min fleni aya ngono ya de ni o tay la fiara o ko kwani jurube namal bay'u ko sani fere no e ne nyeni za kememba fere kemeni biduru wali nyeni za kɛmɛ saba ma firi ma kɛmɛ saba ni bi duuru o kumana ani maa min ye kɛmɛ saba d'i ma ni kalo sara i bɛ bi duuru fara kan k'a segin mɛ ko mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ ne n'o de fɔ Alakira ni dun y'a lajɛ adamadenya ka kɛnɛ kan yelini na kɛnɛ kan u bɔ n tɛ ɲɔgɔn fɛ wa ɔhɔ komi woro n'a fɛ dɛ parce que nin ye ka wari de ye i y'a juru don i ye tɔnɔ d'a kan nin ye nin ka feere fɛn a y'a feere a ka tɔnɔ ɲini Ala y'u jaabi ni jumɛn ye a ma sariyaw kɛ dɛ Qur'an na kuma in kofa ala masharu keda ama fo aw ma famu de uti kile ni mbeta ama fo tede aku wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ko aw nyina na femi go ode ko ala e sani fere de daga ngai riba ayo haram ya khalas kuma ba okma jihadu ni kojugo do enye koro ala ka sharia ni soe shuyani ka abolo tikeli no kera kojugu ye adamadenw ɲɛkɔrɔ ala ka kiri do jinaya kɛla furule ka farala keru no kera kojugu ye adamadenw ɲɛkɔrɔ ala ka kiri do o kumana dusukun ka jɛ n'o kiri ninnu ye ko u tilennen do joni ka kiri tilen bɛ ka tɛmɛ ala ta kan o ye wajibi silamɛ t'o sɔsɔ o kumana kuma in bakuruba o ye jumɛn ye fɛn o fɛn n'o jiginna kuranɛ kɔnɔ silamɛ t'o kelen sɔsɔ silamɛ tɛ kafiriya o kelen ma silamɛ t'o kelen nkalontigiya ni i aya kelen sɔsɔ ani i banna a bɛɛ la o de ka kan fana kuma minnu bɛ senna bi o t'anw hawuja o tɛ silamɛ ɲuman si bɔ a ja kan o ye kuma de ye nkalonw de dilanlen don k'a da silamɛya la tariku de b'a sabati diɲɛ maafalabaw silamɛw tɛ diɲɛ kojugukɛlabaw hali bi yani ka jigi be yɔrɔ la i talona yɔrɔ min na marifa minnu bɛ marifatigiw bolo k'u ci diɲɛ kɔnɔ ka yɔrɔ silamɛw de b'o dilan e ka silamɛ jamana kelen jira min bɛ marifa dilan ka feere mɔgɔw ma bom minnu bɛ ka ci silamɛw de b'o dilan maramafɛn cɛjuguba minnu ni mɔgɔw bɛ ka jamanaw bɛ kɛ ka fadenya ɲɔgɔn na a dilanli la a dɔw yɛrɛ bɛ yen fɛnw bɛ dilan adamaden kama bi hali o tɛ dilan baganw kama hali a tɛ dilan kungofɛnw kama kuma dɔw la hali jamana tɛ sɔn a ka essayer i ka dugukolo kan minnu b'a la k'o fɛnw dilan olu tɛ silamɛw ye nka olu tɛ terrorisiw ye a ka hakili jagabɔ ko in ka dɔɔnin bani a fɔra américains ka faama tɛmɛnen dɔ y'i da maga a la yan k'u ka ɲɛɲini maramafɛn carini diɲɛ kɔnɔ k'u ka ɲɛɲini a na yɔrɔnin kelen o wulila a kama k'a ti ɲɛ est ce que maa minnu bɛ yaala k'a fɔ ko faali bɛ diɲɛ kɔnɔ ko aw de nɔ da aw de nɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min na o maramafɛn bɛ bɔ yɔrɔ minnu na o kasi tubabu ye marifa o marifa dilan bi numéro b'a bɛɛ kan ni véhicule fɛn o fɛn dilan a kɛra kɛlɛkɛ mobili a kɛra kɛlɛkɛ a bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don numéro b'a bɛɛ la code b'a bɛɛ la u b'a bɛɛ ta yɔrɔ dɔn an tɛ silamɛw t'a essayer ka ko ɲɛɲini o ka kunu o fɛnw de b'an sigi yan dɔrɔn ni maa o maa ye faali kɛ n'a ko Allahu Akbar o ye silamɛ ye i m'a ye silamɛ y'a kɛ tan Allahu Akbar fɔ ka ko hali Mali tubabu bɛ taa Allahu Akbar dɔn
mali ma biya jamana wara mo wala mali ko na Allahu akbar bi desa go fo dalu wala taala na fara ko fali mana ke yoro sisa afo ko mo bu na tige ma don ko nga ku mba fo ko Allahu akbar o bisika ke dalu ko islam ya noy jala mu bisika ke dalu na kadne ndeni mo ga dima sai tabla kafe anta fleka kunu na ko chama yira mallaya mafode ko do yira no do yira modo no laya fo bi dama sama fa matika fo majitika fo ngon bi se min fo anga fa matemene yo fo ya ko bien kala ngini na sebe bien kala ka bamananga do de dakunye kilinga akono ka dunde an fait segu jamana ka ni ya me ko bien kala ngini na sebe bien kala ka kuma banaw أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ونقول كدعلا ككتابولا أي منجي على كراكا أنا أي منجي كاكو على كراني كدعو لفننا أو كوني ما من كافر يرى ألما أدناهما وملائكته ككافر يا على كمليك وما نوي يملك وكلونتيا كسر على كوكوبي وكتبه يا على كتابه كلونتيا ورسوله يا على كتشيدون يلو كلونتيا واليوم الآخر القيامة سنة سليك كالونتيا كوني ما ميني كون نونغالونتيا فقد ضل كوتي فلا ضلالا فلا بعيدا ميرو كجا آية توبي آية ورو بي منو با أكومباني نالا يا فولي نويا أما دون ورلا كدا كواتي سبكورو كورونا أبمنا kuma nyeblaini ko munun be sina je kono bi adagati do islamaya dala de ay be don roba be ko munun be bi ay be don roba amit wodi ke alaka andaka la here alaka nga jamana baski alaka boda ka nga jamana fitne ko munun be sina alaku kola kale shidi ama alaka nga dine koloshi ambulo ala ka anja ala sawi fitne do de wati bena fitne do anga ngoloshi ema fitne korote men wulu barugo boy babu don bawda ere haklite fam fu isra bame khalifa ko kelaw ni famun kera sahabo were ni yonce mun kap sakate me onga doni bula kate me onga kada kanif madobla famu nyana ma de ko famu chugo dola no tes abaye ono gote ko bebe filika dai kon na chenka ni hakilla ko ni ndedo sika fuitola no tara sorota sahabaye kito cheni sraka bi chen chama gede kana amid wodike alkira sallallahu alaihi wasallam kiratu ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik kiratu bu foli chaya alidmi kray sallallahu alaihi wasallam alkira ka kuma ka be akuli man yabu qoro komi fini be qoro chumina ko nga tuba ala dila ka nga liman yaw qoro ya rabbi ala ka nga liman yaw qoro ya nta kuma be ni o mebbi nga akana chuinka ka damata mede parce que mamunu yahudiya karamo de folo bana halala yuka dina fi bunya kama nafulo kama bien soro kama wi tawrata be yelema ka kono kuma be yelema ka mofi yahudiya karamo do kumbe don bo ko ama dama do kumbe yahudiya wala kunu lu kun liman yara ko yahudiya be kumbe liman ya wa qur'an dungo kuba ala kirat don ko mu bu diw don ko mina ngawna tabe o maso ka bunya koloshi kama mana o sunna mimbe nyana mala de hal sa o kele de be de hala de fege ma dama mi be tawhidu donc atlaka ke kafiri je kama dambola
mo bato ta moriya de yoy samiru karamo mamunu be woklo ni jina ni fe bato bien soro li kama wala say ka kema baye mo bulu ka kabako ke ka jira mo bla hanni bi ke jan medde parce que ni bala do yira donc ki shitote ngai adama de bi ni beke jien no fe ma chugo do de chugo do mo kuma nabi wele kana ma do de korota lima be wele kana ma do de ka soroma ala ko taala kira ko taala ikolo shakmo islamaya furadama aweli dabi mo do wele kana alaba wele kana ala ka kitabu ma ala ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kebo de la kira ko la seli de kira ka kira laba yo mana amantum aka ci la seli amantum be ka bara ifukata si alqiyama sanga seli kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ana borola islamaya biya ila maka kemmi aya tugo do aya jando ayela hali makala nga ere ka kuma do analyser ire ka tetenne cendo makala ni nta cena we kelewa makala ni de dadon e kelewa abma malla ma juli islamay ko 90% musulman do ayra ka chawi o marfa be juli bulu abma marfa te munu mbolo islamay te siga tanuno luya fo abe damado min bolo abe flino lu de ya dien kono marfa be ma joli bolo islamay wala ka keleke ate min bolo de mancha munu be misuru kono ka selika mo wele kana alama o de mancha pourquoi islamay ti juger no lui fa be juger ni tieni kala damado wi donc kore ke ta nyuma na mano de e ma bi do fana ka dalu yo ali barudala non mais avec tu dis faut yere maslamay nige bobi mais ere ka laje biniya islamu baketa munay maslamay mo laje e nyeta islamay ma chama de entourage la e maslamay kanu no lui faut islamay jugo kelengele ni munum be e bolu de laje mais kan laje on en islamay o tanja o ni vana islamay o tay nyuma yo munay ti nyuma la de abaw yana ko nyuma de ka cha ngo ko yi sukwandil de على يدفع على كرير يبلولي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كم ما فنبت لمن يبارك جلني ما كوي ما فنبت مؤمنين كوي بنا ما كلنا منو على يلو سكاندي إلا دجنودوي كم ما تما دبلا على كلام من دام بما على كم بلو أسلام يتشيكا على كم فاتو لمن يذاتك على كم دين كلش على كم لمن يوكركرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.